जदि आपणकर राशि वृष अटे तेबे आपण मानकु एही पवित्र श्रावण मासकु स्वागत। आज आम एपरी एक ब्रह्मांडीय रहस्य उन्मोचन करने जाऊँ जहाँ शिवपुराण एवं ज्योतिष शास्त्रर गभीर गर्भर अणाई। आपण जानते कि समग्र राशि चक्र में केवल वृष राशि ही एपरी एक राशि जहाँ सहित देवाधिदेव महादेवंकर जन्म जन्मांतरर एक रक्तर संपर्क रही। आज यही वीडियो आमे जानिबा कहीं वृष राशि उपरे महादेव सबुबले अहेतुक कृपा वर्षा करिथांती। श्रावण मासरे वृष राशि जातक मान सहित से क्यों चमत्कार घटवाक जाऊँगी जहाँ सेमानक बैंक बालांस एवं भाग्य को संपूर्ण बदलाई देव। एवं सबुठु बड़ कथा यही समय क्यों छोट भूल आपण को सबकि वंचित करें एवं क्यों सठिक कर्म आपण को सीधा सड़क शिवंकर प्रिय पात्र कर। वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखूँ कारण शेष में आम एपरी एक गुप्त उपाय कहूँ जहाँ करने मात्रे आपण बंद थी भाग्यर द्वार आपे आपे खोलीज। तेबे आसतु आरंभ करवा यही आध्यात्मिक यात्रा को। बंधुगण प्रश्न होउछि कहीं वृष राशि उपरे महादेवंकर एते गभीर प्रेम। तेबे शुणु यार पछरे रही तीनोटी महान पौराणिक एवं ज्योतिषीय सत्य। वृष राशि मूल अधिपति होउछंती भौतिक सुख एवं ऐश्वर्यर देवता शुक्रदेव। पुराण अनुଯାयी ये शुक्र होउछंती असुर मानकर गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य काशी रे 100 वर्ष धरी ऊर्ध्वमुखी होई भगवान शिव को कठोर तपस्या करी प्रसन्न करथिले। सेही तपस्यार बल ही से सृष्टिर सबुठारु दुर्लभ मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करथिले। पर जेतेबेले शिव निज भक्तों को रक्षा करने पई तांकू गिली देइथिले एवं शुक्राचार्य शिवों को उदर भितरु 108 नाम जप करी बाहरी सेतेबेले महादेव एवं माता गौरी तांकू निजर पुत्र रूपे स्वीकार करथिले। जेहेतु वृष राशि स्वामी शुक्र एवं शुक्र होउछंती शिवंकर मानस पुत्र तेणु वृष राशि प्रत्येक जातक उपरे महादेव एक पितृसुलभ सुरक्षा बलय सबुबले रखि थांती। ज्योतिष शास्त्र में वृष राशि को चंद्रंकर उच्च राशि बोली कहुए। चंद्रदेव जेतेबेले क्षय रोगर अभिशाप मृत्यु मुखर थिले सेतेबेले से शिव को आराधना करी जीवन पाइथिले एवं महादेव तांकू निज मस्तक स्थान दे चंद्रशेखर होइतिले। वृष राशि लोकंकर मानसिक स्थिति एवं शीतल स्वभाव सीधा सड़क शिवंक मस्तक थिबा चंद्रक सहित जड़ित अटे। श्रावण मासरे जेतेबेले आपण पूजा करती ताहा सीधा सड़क महादेवंक मस्तक को स्पर्श करिथाए। वृष राशि प्रतीक चिन्ह होउछि वृषभ जहाँ स्वयं भगवान शिवंकर परम प्रिय वाहन तथा धर्मर प्रतीक नंदी अटंती। नंदी भली असीम धैर्य एवं निरंतर परिश्रम करिवार क्षमता केवल वृष राशि लोकों भितर ही देखा मिले। यही कारण वृष राशि लोकों प्रार्थना शिवों निकट में अति शीघ्र पहुँची थाए। बंधुगण आपण केबे चिंता करिसेंति कि कहीं केवल श्रावण मासरे ही जलाभिषेक कराए। यह पछरे कहानीटी केवल एक पौराणिक कथा नुहे, यह सृष्टिर सबुठु बड़ बलिदानर कहानी अटे। से पवित्र श्रावण मासरे देवता एवं दानव मानक मध्य अमृत प्राप्ति पाई समुद्र मंथन होइतिला किंतु अमृत बाहरिबा पूर्वरु सेही समुद्ररु बाहरी थिला सृष्टिर सबुठारु भयानक एवं विनाशकारी हलाहल विष। सेही विषर जोड़े समस्त ब्रह्मांड जलिबाकु लागिला। केही मध्य सेही विषर पाखकु जीवाकु साहस कले नाही। सेतेबेले जगतर रक्षा पाई भोलानाथ निजे सेही समस्त विष को पान करनिथिले। माता पार्वती सेही विष को कंठरे अटकाई देथिले जो कारण महादेव नीलकंठ होईगले। किंतु सेही विषर प्रचंड उत्ताप महादेव शरीर में दाह सृष्टि है। सेही उत्ताप को शांत करने समस्त देवता एवं ऋषि माने गंगा जल दुग्ध एवं शीतल जल धारावाहिक भाव में मस्तक ढालिबाकु लागिले। सेही दिन ठुरु श्रावण मासरे जलाभिषेक करिवार परंपरा चली आसी एवं जेहेतु वृष राशि लोक मैंने प्रकृति ही शीतलता एवं शुक्रंक प्रभाव में परिपूर्ण सेमाने जेतेबेले एही मासरे शिव को जल अर्पण करती महादेव से सर्वाधिक प्रसन्न होइथांती। तेबे एही श्रावण मासरे वृष राशि जातक मानक जीवन में प्रकृत में कौन सबू परिवर्तन घटवाक जाउछि। ग्रह मानकर गतिविधि एवं शिवंक कृपारु आपणक जीवन में आसवाक जाउछि एक विराट बात्या सकारात्मक बात्या। जदि आपणक व्यापार क्षति होउछि किंबा अटकी रहितबा टंका मिलुना तेबे शुक्र एवं शिवंक मिलित कृपारु आपणक बैंक अकाउंटर चित्र बदलिबाकु जाउछि। नूतन व्यवसाय आरंभ करिवार सुजोग मिलिबो एवं चाकरी रे पदोन्नति बा प्रमोशन प्रबल जोग रही।
ବୃଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ସମସ୍ତ ଅଯଥା ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ରାଗ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସାଦକୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେବେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ମାସରେ ସେସବୁ ବରଫ ପରି ତରଳିଯିବ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉଦର ସମସ୍ୟା, ଚର୍ମରୋଗ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହେବ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଶରୀରରେ ନୂତନ ଊର୍ଜା ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାଦେବ ଯେତିକି ଦୟାଳୁ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସେତିକି କୋପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କଞ୍ଚା ଗାଈ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ 3ଟି ବା 4ଟି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ପ୍ରତିଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ସହିତ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର କବଚମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିକଟସ୍ଥ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଚିନି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କ'ଣ ଆଦମ କରିବେ ନାହିଁ? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ପୁରା ମାସରେ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟରେ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଶାଗ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶାଗ ବା ପତ୍ର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିଷେଧ ଅଟେ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରଠାରୁ ଦୂରେଇବା। କାହା ପ୍ରତି କଟୁବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳା, ମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋମାତା ଏବଂ ବୃଷଭଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିବାର। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଏହି ମହାଜାଗରଣ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏକ ସିଧାସଳଖ ଉପହାର ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟର ସୂତ୍ରପାତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହା ଉପାୟ। ଆଜି ରାତିରେ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଚନ୍ଦନର ଲେପନ ଦେଇ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି 3ଟି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସଫଳତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏକ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ହର ହର ମହାଦେବ କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଅପାର କୃପା ମିଳୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ମହାଦେବ।